talaga nagkamali ta RK Hair Studio nga nagpareban. Kasi nga tama magida. What? Ano na napulusang. Ano na kanapa? Yes, may nakanapa kaya matok kalivo. Ano ay maguran na kanapa? Sila tama magida. Nakulo gari so. Pero aga mabatibala ko ta RK Hair Studio ato ko. May na ba marada makulo yung ta makasta mabareban ta tari. Idda na lamang tama to kun ni. Hindi nakatama pagda. Ano na arte na? Ginamit na kaya maguyuvo na. Bufula ta bagureban. Siya pakidayo na. A few moments later. Do! Oh no! Magigina Oy, do! Uri pa, agal-agal dami ko eh. Oh, ba't may nga ibiras ko ulungan eh? Nag-stiff neck ka. Siyempre nagugure-band mo. Nakulo sa ako nagilipit. Ano ba kagim mo? Ano ka? Dapat nag-straight lamang. Oo, ba't bagure-band nga eh. Palipalipa yan na, pati nuri. Baliw ka yata eh. Kasi ka manilipa mo. Ito si taga nila, tapos kumawalis ka. Nakampang na sa vuko. Naguganga o di nakulo. Sko, gapa. Baliw ka yata eh. Kaya matang, bito mantika nga, ito maluto nga. Sko na doon kita pato. Bilag na pampara sa vuko. What? Yo nga na dyan, nasingo na eh. Baguriband nga, natalakag mabi. May kanalaman po, madula-dulang itanalaman daw eh. So, banaga pa eh. Among nagtapat, bilag mapampar, buko eh. Sige, madula-dulang itanalaman. Yan nila nono ka mo riband, nga ni bumo. Paginag, itatawa ito awa. Nga, awan to kanapta, awan to italina ikaw eh. Kumaba, minay ka na grado. What? Ha? Kumaba, minay ka na grado. Uwang, may natuloy do. What? May natuloy. Mata. Diba eh, bago nga na foots pa. Puputs pa, kagapa. Ani, bukalata. Siyempre, nabasa-basi, manasaw, nakakalyo, manasaw, kaya. Ani, bukwata ko na, na lamang po, manunggo, na lamang po. So, noon ligaray eh, amay tang na, umuumetak ko na rin ah. Wala, awan, tumabalik ta. Lago, may tanong sa umay, no, sponsor uli. Palakag, tara lago. Baliw ka yata eh. Yan uli, papasata layo, so no makulod ang olivo mo, so no kakalyo man ay itaki mo basa-basi eh. Kanasukang uli. Deal? Deal ka tari? Oo. Di? Lago, awan to tami ako to kwarto lang di ko, amay may makitadang, makiarado. Sade ka pa nga ni, matala-talaga, galalo, gano'n na mo nga na eh. Siyempre, nakulo pa to, bagure-band ka pa. Sayang na pa pinakwa ni nga RK Hair Studio no ko aga pa. Kulo raga o kastas ko. Amre bang bagsag na bagsag ko po. Ginami na kaya matukal na. Pulo sa mo, napulo sa ngaw. Sa mapelid limang tami ka mo po. So no makulo-kulo man atong sa no mapampar to kita na po namangi eh. Malalapo ka man ha. Siyempre, nagamo ko ba ito duwara kung ikuha na yun. Komprehend, pakalasong ita, ginitang talamak po ni. Awang sa may sponsor deal. Pero malapo ito uli. Deal. Nagamo duwara kung lagi kumalapo kasi mabayag mo nori yung po. Kung nari ka kasa na RK Hair Studio. Ano ba tawag? Ano man na pa yatong chicks mo? Si Sir Kian. Ay, Sir Kian niya doon. Sir Kian. Ano man na? Oh, really? Baka mo nabigan Eh, labi na lago. Malag na cellphone. Malag na cellphone. Hello, Sir Kian. Hello, Sir Kevin. Napatawag ka. Sponsor? What? Kurang. Tara. Baliw ka yata eh. Ano yun? Sir Kevin, uwi na to sa kandang lang. May nadami ko. Hindi nga mapas ko ito. Grabe ka na pa makasarili ka nga naman ba? Tala-tala ka, gari atawa Sir Kevin no. May buloy at sponsor. So na lamang. Derma? What? Derma ka no? Sir Kevin, may sabuna pa siya. Sir Kevin. Sir Kevin, so na lang Sir Kevin. So na lang Sir Kevin. Baka, sige. Ito na lang luwa na. Lubat. What?
Naligaw ka na mag-sponsor to, Dirma. Ayusad na mukha ata. Baliw ka yata eh. Naloko na.